خب دوستای عزیز هموطنان، اگر صدا باشه یک معلومات یگان پس باشه بلندتر گپ زنیم، انا بلند باشه پستر گپ زنیم، یگان نموز خبر بتین یگان انسان باشه. اگر اینا برادروی ما حکیم کدوم دولت هم دو خیشی دیستن ازیر شلو امروز در باره سفرهای رحمانوف و همون بازی ها و بازی هایی که امو ملت چخیل کشته ایستاده است، فن کرده قربانی کرده ایستاده است، سالهایی از ما بگیم که 93 که رحمانوف سر قدرت آمدگی است، یعنی که سر قدرت نه همچون شناخته شدگی است همون وقت و چیکارو کرده ایستاده است تا امروزه همون کار تکرار به تکرار اومده ایستاده است. انشالله که در همون باره ها در قفوتر بشینیم خشروب تویم انا در همون باره ها بگیم که صحبت میکنیم. اگر آوازی ما پس باشه بگین بلندتر گپ زنم، اگر که آوازی ما بلند باشه بگین تو که پستر گپ زنم. انا جک چنوی رحمانوف هم در اومده ایستن در کلاشون لطه بسته خون نرفتی خون نرفتن اینا کامنتاتور رحمانوف خون نرفته بنویسین که فکراتونه در اومدن اینجا. یکی عجیبیش در همی است که یکون تاش چهره خودش قطعی نمیدونم یا ایزو میکشن یا که خیلی ممکن نیست ای جهت ریلیگیای رحمانوف گرفتی. اگر نگاه کنی شاید ریلیگیای رحمانوف زپرید میکنه یا را چهرهشون آشکار کردن، یعنی که ممکن نیست. در اسلام در مسلمانی میگن که زن در پیش مرد چهرهش باید نمایان نباشه، یعنی که بگیم که شوهدی میگن چیرا مرد بولو میکنه. شاید که در ریلیگیای اینو در ریلیگیای رحمانوف شاید که در اینا هم خیلی زپرید باشه که اپازیت چهرو تنه بینه، شاید خیلی هم شیدنش ممکن است در ایو خیلی یا که برای خودشون یک خوص دین دارن، خودشون رحمانوف پیغمبرشون سید مکرم چاریورو هم دارن دو تایورش یک دیگر در سید بومی خیر رمضان رحیم زوده در یک دیگر بود تاج به تاج مونندن. هم بینی که هردش یک خیلن یا با چاریورو هم دارن هم ای چی را دارن یا کامپلکتن هم دینوشون. شاید هم دینوشون اجازه نتا اینو رو هم چهرشون آشکار کردن زپرید مونده باشه شاید دینوشون. ما هم یکون چی گفتن هم میتونیم در اینو. سلامت باشین دوستا هموطنان. میتونین که در دیگر انسان ها با رسانید تو اینکه از پیش بگیم انتخابات هست. انتخابات واقعا هم برای تقدیری ملت حل میکنه. یک خطاگی و اگر یا در یک خطاگی موت راه بتیم 7 سال آینده ای خیشه میسوزیم، یعنی 7 سال آینده ای فرزندوی ما و شما، 7 سال آینده ای بگیم که وطنی ما و شما. شاید در این 7 سال دیگه باز چقدر سرزمین ما را چند پارچه دیگه شاید فروخته شود. این یکون جوی بگیم که شک شبهه نداره، در هیچ کسی گفتن نمیتونه. برای که خطاگی را که ما و شما راه دادیم بعد از او بگیم انگشت میگزیم دیگر فایده مون نمیکنه. نالش میکنیم، گپ میزنیم، داد میزنیم، فیغان میکنیم، دیگر فایده نمیکنه. برای که انتخاب ما نکردگی هستیم.
аслан мехостам дар бораи багем бозиҳои Раҳмонов, яъне чӣ хел мардума фаҳм карда истодааст. вақтҳои охир дар ҳамин бора камтар суҳбат кунем, якҷоягӣ гӯш кунем, суҳбат кунем ва фикру назарумонро нависем. 1997 сол хиди ҳами Раҳмонов ба ду бозӣ ба Хуҷанд ҳамла кардагӣ буд, ба дута бозӣ ва дутаи онҳоро дар бозии аввалаш ки дутаи онҳоро гӯё ки қатл кардан, дастгир карда натонистанд. баъд аз ӯ бо як дуташа қапидан, ҳукми қатлш додан ва онҳоро ба қатл расондан. аз он ҷумла як ҷавони дигареш буд, бигем оиларо ҳама хуб медона, хуб мешноса. ҷавон ҳамон вақтҳо намедонам 22-23 сол дошт. бисёр як ҷавони бигем ки спортӣ буд, яъне машқӣ буд, тана тӯшдор дар Хуҷанд. модараш аптека дошт, аптека Анора меган. ва баъд аз ҳамон қапидан дубор модараш нишон додагӣ ҳастанд, баъди ӯ ба қатл расондан ҷавона. воқеан ҳам бигем ки ҷавон дар асл яъне ки дар ин ҳодиса қуш набуд. ва чарои ҳамлаҳоро пай дар пай дар Хуҷанд организоват карданд. аслан очевидсое ки ҳастанд дар ҳамон вақташ будагӣ, онҳо ака гап намезананд, не ки вақташ буд ки ин гапҳо гирди забони мардум бигем ки ҳамон шоҳидо бигем ки чарх мезад. ва аз он ҷумла Ёқуб Салим ҳам метавонад кира тасдиқ кунад, дар ҳолате ки ҳамон шабу рӯз дар Узбекистон конфронси байналмилалӣ барои ҳуқуқи инсон чун чизе буд. ва Ёқуб Салим нав таъин шида буд дар раҳбарияти таможни аз посоли Туркия, яъне таклиф карда буданд, оварда буд 1 сол зиёдтарак ё ки таи 1 сол бигем дар посоли Туркия ҳами Ёқуб Салим кор кардагӣ аст. вақте аз уҷа таклиф кардан оварданд. вақте дар Хуҷанд ҳамун солу ҳамун баҳоро буд омадагии хиди Раҳмонов да, Раҳмонов пай дар пай Ёқуб Салима аз тарафи дасти рости худ хонда, яъне пай дар пай ки ҳама вақт бояд Ёқуб аз тарафи дасти рости Раҳмонов беста ё тарафи дасти чап, хулас ҳамон тарафе ки ҳамла шид, яъне аз ҳамон тарафе ки граната партофта шид. ба гуфтаи шоҳидо, яъне мо аксар бигем дар расонаҳо қадар эътимод надорем, яъне бовар намекунем, барои он ки расонаҳо ҳадди ақал як 10-12% агар рост бига, яъне аз ин маълум мешавад ки 88-90% дигаша қофия ва бофта ва ғайра корҳо мекунад. ҳозир ҳам агар шумо бидроед ҳамон навори яъне покушени Раҳмонов агар шумо тамошо кунед, ҳамин кали мурод бурутош гиз ҳамин ака гӯё ки Раҳмонов аст пасад карда гирифта ай кашиш на дохилӣ бигем ки балинса кардамо толор карда истодааст. дигар ӯ ҳолате ки Ёқуб Салимов Раҳмонова тела дод, аввалин наворое ки буд қайчӣ накардаги наворо, яъне Ёқуб Салим чӣ хелира дар қичоқш гирифт, чӣ хел тела кард, дар болош қича партофт. ба гуфтаи расонаҳо ки 70 нафар якташ мега рани чидагӣ аст, якташ мега 50 нафар захми шидагӣ аст, яктаи дигараш мега ки 30 нафар захми шид. барои ҳамон яъне ки ҳар яктаи гуногун бигем ки сифрҳо нишон медиҳад. ва меган якташ мега 2 кас мурдагӣ аст, якташ мега 7 нафар мурд мега, якташ мега 4 нафар мурд. хулас бигем ки ино
барои ҳама мо аз забони ино яъне сифри аниқ нашнавидем. ҳар хел сифр додагӣ аст. як хел мега 28 нафар ҷон бохт. дар асл ду гранат партофта шид, якташ кафид, якташ накафид. хулас версияҳош гуногун аст. не ки дар воқеиятш агар аз инсонӣ мо шумо нигоҳ кунем, ҳамун рӯз ҳамун ҷавонҳое ки ба қатл расондан, якташ собиқ бигем ки тураҷонзодара додараш урам обвиният карда буданд дар бораи ҳами ҳамла, ҳами қатл. дар асл бигирем агар ин ҳамла яъне худи сохта ва тайёр карда, агар ки гарчанд худи ҳукумат ҳамира насохта боша, яъне ки худи амният КГБ ам агар ира насохта боша, ва аз ин ҳолат ҳама вақт худи Раҳмонов ҳам огоҳ буд мешава ин ҳолат ва худи дигаро ҳам ҳамун дохил худаш огоҳ буд ки ҳолат мешава. агар ки худи Раҳмонов огоҳ намешид, ҳама вақт Ёқуба аз ҳамун тарафе ки партофта мешава граната, аз ӯ тараф Ёқуба намехонд ки ҳама вақт аз ҳамин тараф беста, яъне ки аз ин тарафи мара агар аз ин тарафи ман бест. гарчанд ки инсонҳоро сар нате фармон додагӣ буда, ин аз забоне ки ҳамун худи ҳамун дохил будагӣ инсонҳо аст, нақли инсонҳо аст. ман ба шумо мегӯм, то ин ки на аз расона аста, на аз дигар ҷо. худи дар ҳамон ҳолат Ёқуба меган ҳамун фармон метан ки ягон одама сар нате. не ки ба ҳар ҳол Ёқуб аз ин кор ки огоҳ нест, яъне як мусафеда сар мета, як одами дигара сар мета, то ин ки Раҳмонов аз наздик зиёрат кунад. бозам фармон мешавад, бозам Ёқуба меган ки яъне одам сар нате, ту ҷавзтар ба Раҳмонов бош, яъне ки ту ҷавзтар бош, наздиктар бош, ки бояд Ёқуб Салим дар ӯ ҳолат Ӯзбекистонда мешид, яъне парвоз мекард ба Ӯзбекистон дар конфронс. аз конфронс Ёқуб Салима боз доштанд ҳамун шабу рӯз ва оварданаш ба Хуҷанд. ин бигем ки ягон гапи расонаву ягон ҷои чиш нест, яъне ки ира расонаҳо ҳам чоп кардагӣ ҳастанд, фикр кунам, яъне ин чиз чоп шидагӣ аст дар расона. вақти Ёқуб Салима мера, Ёқуб Салима бисёр мехонад дар бари худаш наздиктар буданша, яъне ки бениҳоят наздик бошад, бар ба бараш часпида бигардад. ва аз ин маълум мешавад ки ҳодиса, яъне ҳодисаи тайёр карда буд, мисли ононе ки манами ҷавоное ки дар роҳи Данғара дар туристҳо пакушенӣ карданд, то оне ки ба пакушенӣ инора маҷбур карданд, ё ки ҳамино буданд ё дигар кас буд, то ҳамин ҳолат ӯ наворе ки ба ӯ байъат карда истоданд, гӯё ки яъне ҳамин хел записҳо кардан гирифтан аз оно пешакӣ, барое ки олами интернет буд. ва мутаассифона аз онҳо ягон запис гирифтагӣ нестанд. аммо ҳамун рӯз ҳамун ҷавонора бигем ки худи ҳамун амнияти ҳамун вилояти суғ бигем ки ба тариқи наздикони ҳамон наздик будаго ӯро дар ҳамунҷа хонданд. аслан ӯ ҷавоно бигем дар хели Раҳмонов Паҳмонов хуш надоштанд ки биёянд наздик шаванд. баъд аз ӯ дар ин ҳодиса бигем худи Ёқуб Салима хича обвиният карданд ки як ба Ёқуб Салим организатор будагӣ дар ин кор, яъне баъди ӯ Маҳмуд дохил шидананд, як ба Ёқуб Салим бигем ҳамкорӣ бо Маҳмуд Худойбердиев кардагӣ аст. яъне шинондани Ёқуба, зиндон карданша ҳамин ҷурмозадагӣ аст. яке ба зӯроварӣ, ғасб кардани ҳокимият, яке бигем ки ҳамкорӣ ба бигем ки Маҳмуд Худойбердиев, яке бигем ки статьяи дигариш аст ки организатор худи ана ҳамин терак, яъне огоҳ буд, ин медонист ҳамаира, яъне ки хабардор буд, яъне поддержка мекард ҳамун теракта,
яъне ҳеҷ кадар нагуфт ин статьяра задагӣ ҳастанд ва бигем якчанд статьёи дигарам ҳаст ки дар калаш бигем задан Ёқуб Салима чӣ кор кардан, зиндон кардан. Дар ҳолати Ёқуб Салима воқеан дар бигем ки зиндони ҳамо аз адои ҷазои сахттарин мекунанд ҳамҷо бояд баранд, леки то охири умр дар крити яъне нигоҳ доштан то ҳамон ҷавоб шиданша 13 сол дар крити нигоҳ доштан. хайр ино ҳамашон як қиссаи бигем ки як тараф аст. мутаассифона имрӯз Ёқуб Салим дар ягон ҷо бигем ҳарф намезанад. гап дар сари ҳамин омада истодааст ки аз як ҷавони мубориз, аз як ҷавоне ки бигем ана зидди бигем як нафар ду нафар не зидди чанд ҳазор нафар яроқдор дар майдон биромадагии инсон имрӯз ҳамун дараҷае овардаастанд ки чаро ман барои Ёқуб Салим гуфта истодам, барои он ки ба наздикӣ як хабаре биромад дар хонаи Ёқуб Салим ҳамла шид ва фарзанди Ёқуб Салим як ӯзбекҳо як матал доранда, ана оянан оқ мегану баъд аяму ҷирд боқ меганда. ами хеле як матал доранд, рост меган аз ҳамон деле аз ҳамун хел одами ғаюр як фарзанди таваллуд шидааст ё чамам хеле бидааст намедонам. ва дар хонаи Ёқуб Салим ҳамла шид. як хабаре биромад ки дар хонаи Ёқуб Салим ду мошини сиёшиша ҳамла карданд ва мошиниро шикастанд. хоин ном бурдан, шиёр бурдан, яъне шиёри хоин, гуфтан боз бармегардем. ана бигем ва фардош фарзанди Ёқуб Салим яъне интервю додааст ки дар хонаи мо касе ҳамла кардагӣ нест, яъне ором ва ди чизо ҳамаш як бигем ки бофта ҳастанд. албатта ки хели Ёқуб Салим баъд аз ҳамин хатм ёфтани бигем парон оли уже акбид ҳамо дар ҳолати власт тақсим кардан аввалин вазири корҳои дохилӣ бигем Ёқуб Салим интихоб шидагӣ буд. таърихи Ёқуб Салима назар кунем. 1993 имсол аввалин инсон ҳамира ихтиёр карда буд ва хели ҳамин инсон Ёқуб Салим дар СИЗО то ҳамун рӯза то ҳамин Ёқуб Салим омадана дар СИЗО як рӯз адои ҷазо 2 рӯз ҳисоб мешид. аввал 3 рӯз ҳисоб мешид пештараков, баъд аз ӯ 2 рӯз кардан, як рӯза 2 рӯз. Ёқуб Салим омад ба ҳамун фармон бигем ба чизи дастгирӣ ҳамун чизи кӯшишҳои талошҳои Ёқуб Салим як рӯзи СИЗОро як рӯз кардан, яъне агар дигар 2 рӯз ҳисоб намешавад ва панҷараҳо сахт кардагӣ аст дар уҷо, яъне хела бигем ки жёстки режим қабул кард худи Ёқуб Салим. ва дар ҳамун бигем чохкан зери чох худаш дар ҳамун жёстки ҳамун режими худаш ғалтид ва 13 соли умрша 15 сол додан, 2 солша аф кардан, 13 соли умраш дар ҳамун бигем дохил худаш шишт, яъне ки он чизе ки худаш карда буд. ва имрӯз ҳамон ҳамлаҳое ки дар хонаи Ёқуб Салим шида буд ва ин ҳамлаҳоро пештар ҳам, яъне баъди солҳои 90, 91, 92, 93 хаки авҷош буд, баъди 93, 94, 95 то 98 соле ки бигем Ёқуб Салима дастгир кардан. ҳамин Ёқуб Салима бо Москва дастгир карда сдават кардагӣ аст, яъне фурӯхтагӣ аст дар Эмомалӣ. ана то ҳамун 98 соле ки Ёқуб Салим дастгир шид, яъне то 97 ки Ёқуб Салим сари қудрат будан, як муддати аз 93 то 97, яъне 5 сол. дар 5 сол бигем ҳам 3 сол қариб таи 4 сол вазири корҳои дохилӣ, баъд аз ӯ 1 сол дар бигем ки посоли Туркия то дастгир шиданша. баъди ӯ як 6 моҳ 7 моҳвори 8 моҳвори на бегаҳ гуфти ҳамун гапо Истанбулу, Арабистону дигар ҷода гашт то ин ки аз Москва дастгир карда буданд.
اگر امیره خوب تاریخش نظر کنید، همین انسان در وقتی فعالیت کاری خودش در تاجیکستان همین حمله ها را ارگانیزوات کردگی هست. اگر مردک باشه ببروه بگه که بله ما کردگی هستیم، یعنی سر خانواده چند انسان ها همین خیلی حمله ها تشکیل کردگی هستند. نه که امروز ای و آخرین حمله هم نیست بگیم و اولینش هم نیست. این حمله ها فردا خانه رمضان رحیمزاده را هم انتظار هستند، خانه سیمومین یتیم هم انتظار هستند این حمله ها، و از آن جمله خانه دیگر وزیر و نظیری که هستند، رئیس و خانه اینا را همین حمله ها انتظار هستند. همچنانی که حمله امروز اولین بگیم که سابق وزیر کارهای داخلی در خانهش که امروز کردن، فردا باز در این وزیری هم کارهای داخلی که هست در خانه هم این حمله میشه و متاسفانه در خانه ایش با سختتر میشه و سببش که با ایش بیچاره لقایه، ولی که توجیکه که دیگر اون رحمتلو را زوی را زدن که گفتن برا با ازبکستان گفتیم. ببینید اکی یعقوب سلیم زدن گفتن نتونستن برا با ازبکستان و دیو که ازبک گفتن نتونستن، برای که یعقوب سلیم توجیک به دیگر همین قدر گفتن که خوین وطن ولی بابا میم بخونت، یعنی همین شیوره استفاده بردیم وطن فروش خوین وطن. اکوای بر حالی که وقتی خونه رمضان رحیمزاده و سیمومین یتیم بیویه ای حمله و انا ازبک لقای گفتیم و گپو کریس چشمو تنگ وطن فروش شد ملت کش، چقدر آدم تو در ترمه کشتی و چقدر آدم را تو بگنو زندان کردی و انا در این رشتراشی تو سببگاری و در این سطرگیری تو همش هم همی گناه وقتی خونه رمضان رحیم یتیم ده حمله می شود سیمومین ده، یعنی این شیاروقتی حمله می شود. ازبک وطن فروش خوین ملت، یعنی به حمله به سخنو خونه ای حمله می شود. البته که معذرت هر چیزی که کلان کردی همون می شود، هر چیزی که کردی همون می شود. هر ساختاری که ساختی خود در همون ساختار زندگی داری، فردا یعنی به سر تمیوید یگان سن دیگر تو گرفته نمیتونی، چی رمضان رحیمزاده چی سیمومین یتیم و دیگر وزیر نظیر رئیسی که هستین. امروز شما در وظیفه در پیش شما هم دستش پیش بر اکا اومدتون میخیزه، اما فردا این جای شما ایواز میشه و عنیق بدانین که یعنی با سر شما این چیزها چی میشه حمله میشه و میوید. برای عموما با یعقوب سلیم گفتنی هستم که برادر عزیز، هموطنی عزیز، همون عمری که باید زندگیش میکردی اما حیاتی که باید که عدوشی زندگی میکردی در زندان گذراندیش، در کریتی. او حیاتی که دیگه نباید تو زندگیش کنی زندگی کردیستی. شعر میگن در وقتی همون مردنش هم حرس میکنه میمرم، دندانوش نشان داده میمرم. من فکر کنم که خودت یعنی که از همون شعر هستی و شاهدی هزارها واقعه ها و همین سیتواسیون ها و همین حالت هایی که بگیم که انا تو همون روز زندان چند چی ها تشکیل کرده بودیم با رهبری خودت، یعنی که خودت نادانسته کردی ایش یگان جایی چی نداره. اما باز هم اگر یک بار دیگه تکرار شود او حیاتی که باید خودت زندگیش میکردی، باید مبارزه میبردی زندگی میکردی، شرمرد بوری اینه که در داخل زندان گذراندیش.
او حیاتی که حاضر دیگر رو در این سال دیگه حیات در کار نیست، یعنی که او طرفش اخره که دیگه مونده است، پروست همون را زندگی داری، همون را هم باید تو دستای نه زندگی کردی، تو مبارز تولد چیدگی بدی، در عاقبت باید تو دعوت سمر کنی و میدان که شده است، میتونی که ترک کنی و دلش مبارزه را بری. میگن که مرد سرش همیتا ناموس شنه، او مردی که پیش از سر ناموس همیتا او دیگر مرد نیست. برای همو این روزایی که در سر خود آمده ایستاده است، البته که این نشانه به دیگر انسان هم هست که یعنی آینده سر شما هم میویه این چیزها، یکی به هر حال تو باید بازون نزنی، یعنی که هموطنهای تو همه وقت هستن که تو در برشان باشی و او در بری تو باشن. خلاصی بود قصه بگیم که یعقوب سلیم و آخران رد کردنشون، یعنی بازون زدت کس کردنشون از این چیزها دست یعنی فرووردنش، این چیزی نبود که با یعقوب سلیم و با دیگر انسان ها بگیم که بزی با این چیزها. و میگذاریم در همون جوش نگفتم، همون جایی که اینمی سالوی نزدیک با توریست ها حمله کردن، این جوانو را هم همون وقت همین خیلی فن کرده آورده بودن پیش همینا، یعنی که گویا که شما باشین، شما افتریت توی شهر هستیم، پروست همونجا باشین، پروست همونجا سویگی کنین که شما نشان بتیم که نمی بچه ها کروچ خوجان در نگاه کرده استدن، همه بچه های تینجان و جیگیتو هم خیلی جیگیتوی بدن که انا خورشید بدنامش، یعنی خورشیدی تایسن ها یک تاش هست در آزادی است، به خیالم گشته استاده است، فکر کنم دورانی گل بهار میگن. خیلی انسان ها را بگیم که من از نزدیک اگر بگیم خیلی نشناسم شونم، اما که در اونجا زندگی میکردم، یعنی در بروشون بیشتر بگیم که میشنویدم، اگر معلومات هم نداشته باشم بیشتر از دهنی هر کی میشنویدم جوانو را، یعنی خورشیدی تایسن میگفتن. خب این جوانوی بدن که مثلی همو بگیم که یعقوب سلیم، مثل غفور سیدوی، بگیم که مثل بختیار لنگریف، مثل دیگر جوانوی خطلون زمین، اینا همون جوانهایی بگیم که همون انسان ها بگیم که در خوجند بودن، اینا تنها در دستاشون یراق نگرفته بودن، نه که دستا اینا بچه ها بودن، خوجند عبی دادن همی دودگی انسان ها بودن. و همی بهونه شید، همی دو حمله 98 سال بگیم که پیش از همی پبکی سابق وزیر کروی داخلی ما محمود خدای بردیف، یعنی بازی دروندن گویا که همی و اولش بگیم که همون پاکوشینی با امام علی رحمان همی دو بگیم که بافته و هر دی بافته ها در قفاهاشون باز یک نشانه دیگه هم داشتن، یعنی که یک نشانه او بود که بیرون کردن از بازی سیاستمداران خوجند بود. و همون انسان ها بگیم ستم های سیاستمداران خوجند هم بودن بگیم میشه، یعنی که همون سیاستمداران خوجند هم اوورینی بودن که هم خیلی یگتوی ماشنی درس که در خوجند هست نده باشه، گفتی همون گپا زاسلاوا زوب داید، هم خیلی انسان ها بودن. همون انسان ها را بعد بازی گرفتن، کشتن، قتل کردن، زندان کردن، تهمت کردن که در حالتی همون انسان ها اصلا دخالت بگیم نداشتن در این چیزها. خلاص همین خیلی نه غفور کی هم شیشت بگیم، یعقوب سلیم هم شیشت، غفور هم شیشت،
همه اینا بگیم زندان شدن و او جوانو رو هم چیکار کردن کشتن. بعد از او امام علی رحمان تا امروز دوام داره سفرهای کاری خودشه در عین کرونا ویروس، در عین حال که انسان ها باید چقدر احتیاط شود. رحمانوف خونه به خونه خونه به خونه گشته آدم رو تاکید کرده که گندم جمع کنین، میوگی هسته ذخیره کنین، پاک زمستون ده امسال نامعلوم است که دنیا ده چی میشه و ما نمیدونیم چی گپ میشه. اما رحمانوف میدونه که تاجیکستان ده ترک کردن یا ایرپورت میخپشون، یکی نمیدونه که این سال چی میشه. سالهای پیش میدونید رحمانوف یک چند سال پیش میدونید که سال دیگه بارون میشه و ای سال دیگه برف میشه و ای سال دیگه بارونگری نمیشه و قوقی میآین. این چیزا رو میدونید. پروست این سال امو استریلکای خیتکنکش کرونا کیسته که خیتکنکی امو این سال چی خیلی میشه و میگه این سال نه که ما نمیدونیم چی میشه. و سفرهای رحمانوف گوناگون منطقه میروه. از همو گوناگون منطقه بگیم که همو منطقه دا نگاه کرده برنامه میسازه و بگیم گپ میزنه. آخرون رفتن رحمانوف با کولاب، اگر نوار او را هر یک تاتون تماشا کنید، پرابلمای تمامی تاجیکستان بگیم موندگی همه 28 سال کی مرد، زندانده کشتنش، قتلش کردن، فرزندای سرزمین در بدر، 2 میلیون در مهاجرت قرار داره، همه این چیزا پرابلمای طرف موندگی در کلوب رفته زن و مرد جمع کرده ای سال 91-92 صحبت داره. یک بار نواری او را گوش کنید. خیلی رحمانوف با زبانش تصدیق میکنه که سالهای جنگ نه تنها مردان کولاب، زنک ها یعنی بانوان کولاب در دست یراق گرفته، یعنی امروزه در صلحی که هست در بر ما ایستاده، یعنی که از این معلوم میشوه خودی رحمانوف یراق به دست، یعنی در بر ما ایستاده سهم خدا در انا همین بگیم که آبادی و آزادی گذاشتگی است. پس چرا تو یک دونه خودت اساس گذاری صلح و وحدت هستی در حالتی که زنکا نه تنها مردکا زنک در اینجا سهم داشته باشه، نه تنها جوانای کولاب، نه تنها جوانای دیگر طرف، در حالتی که زنک سهم داشته به دست در اینجا بانوان کولاب، تو چه خیلی اساس گذارش خودت طاقه شدی؟ چرا کجا شدن بعد نامای او در قطار اساس گذار جا نشیدن که اساس گذار مثال گیریم صلح وحدت. از آن جمله سپیسکه میکنیم که چقدر آدم ها بدن فلانی اپای فلانی، قماندان قمری، قماندان جربگل، قماندان نمیدونم شبنم، قماندان سریا، قماندان فرزانه، قماندان چی به نامشون نیست. یعنی همه اینها میشون اساس گذاری همو صلح، یکی از آن پایه گذار. چرا تو خودت توقع موندی در اونجا؟ کجا شیدن واش؟ امروز رحمانوف با زبان خودی چیزا تصدیق داره، نه اینکه بگیم که این چیزا من گفته استودم ای پیش خودمو بعد بگیم که در حق رحمانوف تهمت کرده استودم. من در حق رحمانوف تهمت ندارم. من نوارا گوش کردم خیلی رحمانوف گفت که نه تنها مردها بلکه زنها از این کولاب یراق به دست آمدن در بر ما راست ایستاده بودند. یعنی که از معلوم میشود همین تینجی، همین آبادی که تو دعوا داری، همین که بگیم که صلح و وحدتی که تو دعوا داری رحمانوف، پس ایره تو تنها کردگی نیستی. پس چرا در اسپیسکه صلح وحدت یعنی که اساس گذار و تنها تو هستی؟ کنی ناموی اونو کجا شیدن ناموشون؟ چرا نوشته نشیدن در اسپیسکه صلح، در اسپیسکه وحدت؟ چرا ناموی او نیست؟ کجا کردی ناموی او را؟ خودت تصدیق کردی که یعنی تو اساس گذار این صلح این وحدت نیستی، یعنی تو تنها نیستی. یعنی اینجا دهتا که زنها هم است. نمیدونم تو در اتریاد زنها سلوشید کرده بودی؟
چه گفته نمیشود. شاید تو در اگه اطریادی زنا بودی، نمیدونم کماندیرت کدوم زنک بودی که خودت کماندیری کدوم زنکا بودی. یعنی از اینجا معلوم شد که تو اساسگذار صلح و وحدت نیستی. انا یعنی که تو یگان دخالت به این صلح و وحدت نداری. اگر چقدر که تو دخالت داشته باشی، پس همو زنکو، پس همو مردکو، پس همو انسان هایی که بدن همو در بری تو یراق گرفتن که راست ایستادن در بری تو، پس همش بگیم در این صلح اساس گذاری دارن. هم خلاص رحمانو. بله. و یک معلم دیگرم بروردن، یعنی همه در پیش رحمانو گفتی همون گفت دقت میستن چور قد میستن. اساس در همه جا ادیب میگه خودش، نویسنده میگیره، شاعر میگیره. بهترین یک کلمه زور گپ زد در 20 سال اخیری که ادیب است، یعنی پروفسیش نویسنده شاعر است، این کار شوخی نیست. انسانی که حیاتش بگیم که شب و روز خودش در نوشتن بگیم که کتاب نویسی و شعر و آهنگ و سرود نویسی میگذرونه. 4 دونه کتاب نوشتم. گفت 20 سال در استقلالیت با تشبس شمایی که استقلالیت است، من گفت 4 تا کتاب نوشتم. که او پرزیدنت نیست، او یگان پرابلم دیگر نداره، یعنی کسب نوشتن است. یک ادیب تاجیکستان در 20 سال استقلالیت 4 دونه کتاب توانست است نویسه. رحمانوف 28 پایگاه گرین پایگاه. پیلوز در بالای رحمانوف تمام پرابلم های دولت ایستادگی است. اکونومیکا، سویت، گاز، نمیدونم پرابلم های خلق، مهاجرت، اینقدر ملاقات، اینقدر استرچی، اینقدر رفت و اومد، اینقدر مهمان قبول کردن، مهمان روان کردن، خودی رحمانوف سفر کردن با چند دولت ها. همه پرابلم ها قطعی همراه همه پرابلم ها رحمانوف 28 کتاب نوشته است. ادیبی که ای کلاب بیرون نبرآمده است، حیاتش در کلاب گذشتگی است، 4 کتاب نوشته است. چه خیلی فهمه میره رحمانوف. یک ادیب دعوا داره، نویسنده. در 20 سال استقلالیت من 4 کتاب به چاپ رساندم با تشبس شما. همه با تشبس تو نمیشدیم نمیکرد از کور. همه با سیاستمندانه خیراتمندی تو بده است. یک ادیب 4 دونه کتاب چاپ کرده است در 20 سال. بله من در این ادیب در همین سخنش میگم بله، یعنی که کتاب نوشتن این کاری آسان نیست. بله یک کتاب 5 سال 4 سال 5 سال 7 سال می نویسی که یک دونه کتاب تو پره کنی و او را به چاپ برسانی. البته که توغری گفت اگر در 20 سال 4 کتاب، حالا ما میگم که شاید همین ادیب یگان کتاب دیگه زیادی گفت، شاید 2 تا نوشتگی، شاید 3 تا نوشتگی براوا نه که یک دونه کتاب دیگه زیادی گفت همین ادیب میگم. اما رحمانوف در بگیم 5 سالی در همین 28 سالی رهبریش 28 دونه کتاب به چاپ رسانده است. خب اینه جمع بگیم که رحمانوف دروغی تو، شیطانی تو، مسحک بازی تو، مسخره بازی تو در همین جمع بگیم که انیق شید. یعنی ادیب توانسته است 4 کتاب و تو 28 کتاب و در بالای تو اینقدر بار پرابلم های دولت ایستادگی است و ادیب وظیفه‌ش هم است. خطون خلق مقایسه کنید، یعنی که چخیل به سر شما چقدر رحمانوف دروغ بافتگی است. تنها دروغ های رحمانوف است. هیچ چیز تنها هم دروغ های رحمانوف که در سر شما گویا رحمانوف یا عالم است، گویا رحمانوف یا نویسنده است، گویا رحمانوف بهترین انسان است. همه چیز اگر جمع کنیم یعنی رحمانوف توف است، دروغ است. در حالت یک ادیب 4 کتاب بنویسه در 20 سال، رحمانوف در 28 سال بگیم که 28 کتاب. فهمیدین که هموطنان عزیز چقدر بگیم که رحمانوف
шуморо бигем ахмақ мекунад. ва хусус дар клуб омад мавзӯи 91-92 гирифт. дар ягон мулоқоташ Раҳмонов дар бораи харбуза қати сурат дора, ҳандалак қати сурат дора, бодрин қати сурат дора, бақлаҷон қати сурат дора, каду қати сурат дора. дар ин чизо гап намезанад. бозам дар дили мардум ваҳм дохтани багем ки ана аму солҳои 90, 91, 92 хиёнат ана болои мардум. шумо домани мара сар натен ки гуфти аму гапо айгишнагира мембрен. не, ман воқеан ин чиза ман аз як тараф мегум ку мардуми мо тарс доранд, мардуми мо ваҳм доранд, мардуми мо самостоятельно зиндагӣ кардан наметонанд. Мардуми мо ҳамун кӯдаке ки нав тайтапопо мекунад ку дастша мегирӣ раҳ мегарда, дастша сарбитӣ меғалта. мардуми мо абадалабад ҳамин хел омада истоданд. яъне самостоятельно зиндагӣ карда наметонанд. мардуми мо қиин аст. намедонам аз чӣ метарсанд. ман мегӯям ку ҳамун соли ҳамун проблемаҳои зиндагии гишнагӣ мешид ки бравам бикорам, мешид кӯшиш кунам. ҳеҷ кас соҳиб надошт, аммо замина мегирифтӣ мекардӣ. мардум як чиза дӯст медоштанд. мирзаалиф гандум мекард, мерафтан гандум мирзаалифа шабона медиздиданд. халос, ҳам қанар доштанд. ва ӯ мекард, мо мерафтем шабона, яъне ки мардум гирдвана мерафтан медиздиданд. ва ин тарафш замино холӣ буд, намекардан рафтан. гӯшна мешиштан намекардан. намедонам толи метарсидан, толи да калашон ҳамин фикро намеомад, толи чӣ проблема доштан ин мардум. метарсидан ҳамин кора кардан. ва то имрӯза самостоятельно ягон кор карда наметавонад. бибинем 20 сол мешавад дар Москва, яъне Россия, дар Федератсияи Россия омадем. 20 сол мешавад мо қарор дорем. 20 сол боз бобош шикатур зада буд, бачааш оз набираш омадагӣ шикатур задист. тағйир наёфтааст. ман шояд аз шумо нагум, шояд аз авлоди худам гум. амаки калоним шикатур мезад, бачааш ҳам зад, оз набираш ҳам рафта шикатур задист. ин ягон чӣ аст аслан? бо нагӯем ки ман шуморо таҳқир дорам ё ки шумо да ягон чизи гап нагуфтистам. не, ман аз ҳама авлодои худам мегӯям. якташ не, ман чандташ. ман ҳамун чанд шаҳри Россияе ки будам, ҳамун дидагӣ ҳастам. падар ҳамроҳи писар омадагӣ, падар рафта писарш овардагӣ дар Россия ҳамроҳи худаш кор да гирифтагӣ. аку кори падар як кори хуб бош охи. бозам ҳамун дача нигоҳ кунӣ, намедонам шикатур кунӣ, кӯчора руфтан, фарзанди худ овардааст дар ин кор. охи падар о ҳамун кори хуб мешид, ба ту намерасид охи. наход ту кӯшиш накунӣ фарзанда ба по монданда. ва фарзанд синфи 5 аст. фарзанд синфи 5, падар ваъда метавад ки ту синфи 10 бихон ку мега, то синфи 10 бихон ай мактаб, то 9 бихон мега ай мактаб мебаромад, аттестатта мега, солта калон мекунад, мебаромад Россия, ҳамунҷа қати худам кор мекунӣ мегарди. синфи 4-5 ай ӯ гудак мактаб мехона. ба ин амр дар фикри Россия ки меояд мо ҳам хел будем. мо дур намерем, мо ҳам хел будем. меомад мо ҳам синфмон мегуфт ки на ман ҳамин синфи наҳабуд кунам мерам Россия. ва тамомат гуфт ки наҳабуд кун мебарам Россия. намехонд. мо гудак да дух метем да бачам наҳабуд кун мебарамад Россия. марди корӣ мебарамад. мерем қати худам. ман хазайнам да гуфтагиям. хазайн ма гуфтам, уминия син хароши гуфтам, здарови гуфтам, спортсмен гуфтам. ҳамаи корот ҳам мекунад, мусротам мечинад, кӯчотам мерува, ҳамаи корам мекунад. ман хазайна ваъда додагим, тунарай намешава башава. я бало ки син солта калон кунем барем. мо дар ботлоқ қида омадистем.
муддата гапзан монан мекишан ва боқӣ хидмона да ботлоқ хидо омадестем. аслан ҳар фарзандое ки имрӯз худи шумо проблема дорен, ҳами проблемаи вагем ки бесаводиву камбағаливу азобу дар 12-ҳам 13-ҳам этаж қопча мекашен, шифонер мекашен, меброрен рӯзи дурӯз. ман ҳамин кора кардагим дарам Россия. ман атрисат намекунам. ҳамин азобе ки шумо мекашен як бор дар чишми падартон нигоҳ кунед. барое ки пеш аз шумо падартон омада ин кора дида буд ки кор кори хуб нест. набояд шуморо дар инҷа талкат мекард. набояд падартон мегуфт ки ин азобе ки ман кашидам набояд фарзанди ман ин азоба бикашад. ва имрӯзам ки эмомалӣ боз гашта президент мешавад, бозам анамо фарзандое ки ҳастен ноболиғен ки имзо монда наметонен дар интихобот ширкат карда, бозам дар чишми падаротон нигоҳ кунед. фардо ки шумо дар ботлоқ заден, фардо ки шумо марди кор шиден, фардо ки шумо аз 1 этаж то 12 этажа қопчаи смента дар гардантон бор кардан, лифт вори дар ҷои лифт ки кор карден уҷа рафта миёнотон канда шид, потон варам кард, шифонер дивани урус кашиден дар уҷа. пас дар чишми падартон нигоҳ кунед, барое ки инаи интихобот 11-ҳам падарит интихоб кардаги ҳастира. гарчанд агар падарат рафта интихоб накарда бошаям, падарат биромада аз овози худаш дифоъ накард, падарат биромада ана ҳамин рӯза иваз накард, барое ки аз ин интихобот то интихобот 7 сол падари ту дар ана ҳамин азоб буд. метонист ки и дафъ иваз кунад, и дафъ метонист ки иваз кунад. не ки боз хомӯширо ихтиёр кард. ҳар як хомӯшии падари ту, падари ман рафта ки дар дунё гуфтиам гапо дар уҷай ай ҳам ҷоз нигоҳ дорад. гуфтест айда рост мегӯй бачам, правильно, гуноша ба калаш гирифтест. агар ҳамун вақтам як бор ҳамин азоба падаро дидан, вақте ки мо хурд будем, мехестан мегуфтем ки ин чиз мо дар кор нест, иваз мекунем, шояд ки иваз мешид. ва имрӯзам боз ҳам фурсат аст. хай мегем ӯ соло навбади ҷанго буд, падаро шояд хаста аз ҷанг шида буданд, шояд какой-то причина бояд шавад. аммо имрӯз ҳамун фурсате ҳаст ки яъне шумо фарзандо, мову шумо фарзандои худмона дар таи зулм намонем. ҳамин интихобот барои ҳамин аст, барои иваз кардан аст, барои бо хича мондан бошад дар кор нест интихобот. чун мекунӣ интихобот ки бо ҳамира биёри хича бимонӣ? маънои интихобот яъне иваз кардан аст. брава тамом. агар ки худаш бимона, пас дига интихобот накунед. бихезен ҳама мардум як донагӣ видеогӣ кунед, бигӯед ки ҷаноби оли асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, мо дар интихобот дар кор нест, худат президент бест. тамом, мо овозамона додем. расходи зиёдтӣ нака, ҳамун пули дигара бо рустам дабитеш, озода дабите бо бихӯрен шумо. мо зиндагимона ёфтестем дар ҳамиҷа. мо худоро шукр нами иванай, васияй, намедонам сергеяй, петрофай агар ҳамиҷа намешид, мо гишна мемондем. пока петров ҳаст, худо бо мост. пока сергей ҳаст, худо бо мост. мо бандаи худо сергей хазайн мо ёфтестем ду тангара. шукрона мекунем, ан ватан тинҷ боша, мо шукрона мекунем. биброем бигӯем тагда чӣ кор мекунем дубора расход карда барои интихобот. иқадар пул расходӣ, иқадар вақт расходӣ, иқадар оварагӣ ва иқадар сарсону саргардон. вақте ки шумо интихоб карда наметонед, иваз карда наметонед, пас биброен уна гуфтест ки интихоби ма, пешвои ма, тамом биброен анавхели ҳаматон бикунен яктагӣ ва ҳолиам барвақтай ама худаш беста. аз дусари мо кандидатора дидем. охирон динаятша тамошо кардам, дар ҳамун садои мардум монданаш, ман хай хафа нашидам. барои ки ман ихели падарора аз хурдим дида омадагӣ ҳастам. ман хурд будам, бовар кунед.
8 сол 9 сол доштам. ин реал қисса аст. ин ягон грамм афсона ва анекдот нест. баъди ҳамин багем ки проблемаҳо ки ҷангу ҷанҷол дар Тоҷикистон, ҳамин падаро якташ нами депутатай, унами тайгаш ози президентчавай, як тайгаш намедонам чӣ кора ҳаст, як тайгаш даводора, як тайгаш ҳамино дар хона мешиштан, ай хона берун намебромадан. Носадар қарз мегирифтан дар кредит, баъд носфурӯша медидан мегирифтан. Ягон кор намекардан. Меомадан дар хона телевизора мемондан, Горбачов абсудид мекардан, Елсин абсудид мекардан. Горбачов неправильно кард, Елсин правильно кард, Елсин прав, Горбачов неправ. Дар хонашон нони хӯрдан нест, во Горбачов қати Елсина прав неправиша обсуждат мекардан. Ҳамин падар аст. Унамо азияташ наме ки мо дар интернет дар кор нест мегӯяд. Унамо инсон аст яташ. Дар хона нон нест. Дод мезадан агарот шишта дар тай дарахт, занак чой биёр. Фарқ надорад занак айкиҷо меёра ӯ чоя меёра. Бечора бозам ҳамун занак, ҳамун модари мо шумо бозам рафтаи хонаи ҳамсояи хонаи ҳамсоя набуша, ай ҷай пичоқи анурай, пичоқи намедонам пудинаи лаблабоя чи чой мекард, бо мебард мебурд медод, бо ҳам падаро мехӯрдан. ин ҳодисаро ман як қишлоқи худмонем ҳамун дар кӯдаким хеле қишлоқҳоро гаштагӣ ҳастам. хеле ҳамун минтақаи Кӯлоба нимша гаштагӣ. аз ҳамун Данғара сар кардагӣ, аз Қирған, Фархор, Московский, ман ин ҳодисаҳоро дар ҳамаи ҷо дидагӣ ҳастам. аз дафтари мо, аз пӯчоқҳои дафтарҳои кӯдакҳо брида карта рост мекарданд. рӯзи дуруст карта мезаданд. вот барои чӣ мову шумо дар як ҳол омада расидагием. ва имрӯзам дар ҳамун интихобот ҳам мерафт, мегуфт ҳам калоно хичон медонанда я чӣ. як ҳашинос дам овоз додагӣ ҳастанд, як сомонда овоз додагӣ. инами Эмомалида. имрӯза зиндагии мову шуморо инами падаромон фурӯхтагӣ ҳастанд. 5 литр руғанда овоз додагиянд, як қопча орда овоз додагиянд, 2 кило шакарда овоз додагиянд. ҳаёти мову шуморо ба 2 кило шакар ё як қопча орд барое ки як рӯз шиками худаш сер боша, ина ҳами падаро, ина ҳами инсонҳо фурӯхтагӣ ҳастанд. ма барои чӣ ина ирӯз мову ту дар ин азоб ҳастем? барои чӣ имрӯз мову ту дар ин азоб ҳастем? барое ки падаромон фурӯхтагӣ буд. тақдири моро, зиндагии моро падаромон фурӯхтагӣ буд ки то имрӯз ки бо мо гап мезанем, хато рост будагиша гап занем, имрӯз бо анаму падар мебураем, мега ки ту гап назан, ман ту розӣ нестам. имрӯз бо анам падар мега дар ҳолате ки мега ки бачам, ман ку як қопча орда зиндагии тура ҷазир кардам. барои 2 кило шакар ман зиндагии тура ҷазир кардам, барбод кардам. имрӯз вот ояндаи ту, на ту хонди, на ту соҳиби маълумот шидӣ, на соҳиби касб шидӣ. марди кор кардам, тура дар дунё оварда, ғуломат сохтам. ҳадди ақал қай худат хитак я бало ку майли гап мезани, ҳар кор мекунӣ кардан гир. аммо боз имрӯз мегӯянд ки даҳанта пӯш, барое ки тарси ҷони хич аст. аз рӯи тарс мекунанд ин кора. ӯ мега даҳанта пӯш бачам дар кор нест. сиёсати давлат дар алаш наша бачам дар кор нест. ҳами калоно хичон медонанд бачам дар кор нест. бозам имрӯз бозам фурӯхта истодам. барои ҳамиам Эмомалӣ анами Кӯлобда боз барномаи 91-92 ман ва ина гуфтани набудам, хай шумо гуфтед да ки ман мегум. ҳамун ҷавон худаш агар таърихша бардорӣ 23-24 сол ё 25 сол дорад. яъне ӯ намедонад ки ҷанг чӣ буд, куҷо да буд, чӣ хеле шида буд. баъди ҷанг ҳамун таваллуд шида, то ақлиша шинохтана уже Тоҷикистон серепри буд, чира намедонист. яъне ки ин ҳами ҳозирое ки дастаташна мардум мардикори қати зиндагӣ дорад, уже ӯ ҷавон нона дида буд. ранги мо вори ҷигорӣ ва гуфти ҳамун гапо тухми ҷорӯба не, нони гандумӣ дида буд. ақлиша шинохт нони гандумӣ. ӯ аз куҷо мехеза ай соли 91-92 нақл мекунад ба мо? ҳамун хатогиҳое ки ҳамун калонои мо
چی قسمتی به نام رهبر بدن، چی قسمتی به نام پدر و مادر بدن که تا امروز به سر ما و شما رو آورد، نباید امروز شما و تو خاموش بیستیم. نباید ما تکرار کنیم کاری او را. نباید ما کاری او را تکرار کنیم. امروز باید ما و شما ایواز باید کنیم. یعنی کارایی که کردگی پدر مادرمون باید ما ایواز کنیم، تغییر بدیم. اگر ما تغییر ندیم، پس دیگه 7 سال دیگه آینده نامعلوم است چی میشود. یعنی عاقبت چی میشود نامعلوم است. معذرت که آب نوشم. سختش نشیدم. یعنی که نامعلوم است 7 سال چی میشود. برای همین هم بگیم رحمانов خیلی همین برنامه حقیقتی ببینین دیگر ناحیه ها برای از گندم گپ میزنه، در دیگر ناحیه ایجگاری گپ میزنه، خصوص بر کلوب میاد، خصوصا با کلوب که اومد از جنگ گپ میزنه، از سال 91 92 گپ میزنه، از سال گشنگی گپ میزنه. امروز خیلی رحمانov میگه که زنای کلوب عراق گرفتگی در میدان برآمدند. مرحمت کنید. یک پرزیدنت امروز میگه که زنکای عراق گرفتن در میدان برآمدند. برای ما در راست ایستادن، نه تنها مرد کشت. خب سوال میکنیم، ما دور نمیریم. همون انسانی که در بر به سنگک سفر کنی بچش خیچکو کشتی، خیچه ترور کردی کشتی، بچش کنی، دامادش کنی، چرا تو کودک گرفتی یک حیات سود کردی؟ برای چی؟ چقدر تو جوانی کلو با کشتی همون انسانایی که در بر تو ایستاده بودن، اینمی کانستیتوسیونی گفتی، هم گپا ساختار کانستیتوسیونی که تو کانستیتوسیا میگویی کو تو امروز تا شه گفتن هم میتونی با فکرم سه گفتن هم میتونی. من اهمیت داده استم، سه گفتن هم میتونی. شاختار میگوی، شاختار کانستیتوسیونی تو سه گفتن هم میتونی استایت. من هم همیز بیشتر اهمیت دادم. کنی کجا شیدن؟ کنی هم آدمایی که در باری تو بودن، در باری تو غفار سیدایی بود، یکی از اساسگزارای گواردیای ملی یعنی پرزیدنتی کجا ده؟ دعوا داره که زن و مردی کلوب در باری من راست بدن. کجا کردی غفار سیدایی؟ فرزندی سنگک سفر چی گناه داشت؟ چرا را تو یه امر سود کردی؟ او چی کار کرده بود بطه؟ خب و غیره هاش کجا شیدن و غیره هاش؟ چرا امروز یگان کی نیست؟ پس معلوم می شود که همش قتل کردی، کشتی، زندانشون کردی، نه تنها خودشون بلکه فرزنداشون از زندان کردی. امروز دیگر فقط تو همو رنگ همو جوانی که میبروید با او تالار دو دست است، او فخر میکرده است که نسل استقلالیت است. دیگر هم خیلی چرتای دیگر مانده است. و جوانای ناموس دارن، ننگ دارن، فرزندای همو انسانایی که هستن که تو با قتلشون رساندگی، تو پدرشون از زندان کردگی، تو پدرشون در بدر کردگی، فرزندای او انسانو که در اوجا نیستن، اوجا نمیوین. او فرزندای بننگ بناموسی هر یک منطقه تاجیکستان هیچ وقت در اوجا در پیش تو اومده خیلی برآمد نمیکنه. از ازل تا امروزه بغرض از قتل کردن، غارت کردن، زمین مردم، مالکیت مردم دزدیدن، سویت مردم با افغان و با پاکستان و با دیگر دولت ها زمستان دراز فروختی. انا همون کودک اگر روزی پرسی در بیسویتی کلان شدگی هست، همون انسانی که فخر میکنه در پیش گپ زده ایستاده است، تاریخ شپرسی در زندگیش بیسویتی در کلان شدگی است. خدای نکنه
дом да зиндаги кунаку дар зимистон дар дом дар наҳам этаж печка зада зиндаги кардаги ҳастанд, дар чорум панҷум сеюм этаж печка задаги зиндаги кардаги ҳастанд, барое ки шароит ҳами хел бад, яъне ки ту сохта будӣ ҳами шароита. ва имрӯз ҳамун ҷавон фахр дорад барои ту, мега ки ман фахр мекунам ки ман насли истиқлолият ҳастам ки дар чорум этаж печка задаги дар тарафи берун биромадеста буд. мо ира фахр мекунем ки мо дар ҳамин хел истиқлолият зиндагӣ кардем, ки ту дар ҳолат тамоми свети тоҷикистона фурӯхта барои худат кайфу сафо кардӣ. дар хонаи ту свет намурда буд, дар хонаи ту хинукӣ нашида буд, рустами ту, достони ту, намедонам булулаку алулаку озодаву хуршедаву ҷамшедаи ту ягон туш хинукиро дидагӣ набуд ки хинукӣ чи аст. беҳтарин мерседес гарм, беҳтарин хона, 24 соат дар хонат свет ҳаст, не ки мардум свет надошт. ҳаққи мардума фурӯхта хурда будӣ ту. аз ин чиз ё намедонад. ва ҳар рӯз мардум ваъда метӣ ки як гес сохтестем инаиҷа, як геси дига дар фалонҷо сохтестем, ай сол свет проблема намешавад, ай соли дига свет проблема намешавад, ай соли дига вообще свет проблема намешавад. 28 сол мешавад ки ту мардума ҳақша фурӯхта хурда қати алулаку булулаку дар Дубай хона, феррари $1 миллион, дута сета дора, як наберад бизнесмени дигари, сомонат кайфу сафо дар тамоми дунё хондан, истироҳат кардан, компанияҳои шахсӣ ҳуй кардан, моли мардум қати фурӯхта кардӣ. яъне ки ира мардум дата гуфта наметавонад, барое ки дар ҳамун гирду вана як қасобура мондагӣ коме ки ҳамун меяд дар барои шер мехона, ҳамунро меёрен дар уҷа мемонен. худи ҳамин ҷавон ҳам гуфтем ки специални ай соли ҳамун гишнагии 91-92 гап зад, дар бораи душману хоин гап зад. ки аст хоин? аз ту беғарз хоини эмомалӣ дигар ҳеҷ канест дар Тоҷикистон. единственни хоини ҳамин ту ҳастӣ. ватанфурӯш ту ҳастӣ, замини миллата ту фурӯхтӣ, свети миллата ту фурӯхтӣ. дар Узбекистон барои ту копейка газ предлагат кардагӣ буд ки нархи худи Узбекистон ба ту додагӣ буд, не ки ҳамун пула ту дар Узбекистон надодӣ, ки Узбекистон маҷбур шид, чӣ қадар ту қарздор шидӣ. асосӣ конфликти ту қати Каримов, гап гирехтагии ту қати Каримов айрӯи ҳамун пули газ буд ки пули газа бутиёхи қадар газа додам бепул наметии пули газа гуфта ай ту президента ту мисли арӯсвори қаҳр када Каримов на ноз када будӣ. баъд намуҷо конфликтотон шидагӣ буд. агар гарчанира дар телевизорам нагуфта бошад, яки худи ҳамуҷа будаги инсонҳо ира хуб медонад ки конфликт байни ту ва Каримов ай пушти пули газ буд. чӣ қадар газ додан. Узбекистон ба ту предлагат кард, Туркменистон ба ту предлагат кардагӣ ба Тоҷикистонда гази арзон. гуфти ҳамун гапо свой сена, яъне ки нархи худ. марҳамат ка бигӣ ту харида ба тоҷикон, ба мардуми Тоҷикистон дода натонистӣ ин чиза. барои чӣ? барое ки ту нахости пуле ки аз налоги мардум дар буҷа ҷамъ мешавад, аз ӯ чиз ту харидорӣ куниву ба мардума битӣ. ту мардуми тоҷика, мардуми Тоҷикистона, ту мисли як хара дар оғил нигоҳ мекунанд ку намхелӣ нигоҳшон кардӣ. барои ту западло буд ки қати туркман договор карда газ овардан, қати узбек договор карда газ овардан дар Тоҷикистон. проблема набуд, турбо ҳамаш таб тайёр будами крайни катоб медоданд, Тоҷикистон марҳамат биги газа. чаро ту ин коро дар 28 сол накардӣ? бо плюс ту дар болош свети мардума фурӯхтӣ, ҳамун қувваи барқе ки мардум ҳадиақал дошт ҳамунро фурӯхтӣ. 2 соат саҳарӣ медод, 2 соат бегаӣ. 2 соат саҳар, 2 соат бегаӣ. 20 сол инами мазоқбозида мардум зиндагӣ кард. 20 сол. ҳамаи ҳамун ҷавоное ки таваллуд шидан 20 сола ҳастанд, пурсон 20 сол света дидагӣ нестанд. свет омадан барои мардуми Тоҷикистони мо як праздник буд. ки ба шумо ҳамин рӯза карда буд? ки ба сари шумо ҳамин аҳвол оварда буд? эмомалӣ марҳамат. дар ҳолате ки дар Тоҷикистон дар вақти СССР, дар вақти Союз, инами як дона гес буд, чандта завод кор мекард.
ҳамаш да свет мерасид, бо халқ дам мерасид. марҳамати қайдига ай Ӯзбекистон мегирифт. неки ҷанг шид, тамоми корхонаҳо ай кор биромаданд ки чанд сад ҳазор киловатти дига свет гуфти ҳамо гапоинам хеле навоздух барои мардум мондагӣ буд. барои завод кор намекард, маҷбур буди ура мардум дабти. неки пилус ҳамара гирифт фурӯхт, ҳамара. афғонистон, покистон кадоме пул дод? қирғизистон да то имрӯза света мефурӯшад. марҳамат, ҳама да фурӯхт света. мардуми тоҷик бесвет калон шиданд дар торикӣ. мардуми тоҷикистони мо бесвет. озода кайф кард, тахмина кайф кард, ҳама кайф кард. неки шумо фарзандои шумо страдат карданд, хеле шумо страдат кардин. ҳамиқа бесветида падарои мо шумо даҳан шавҳуи кардагӣ нестанд. чӣ қадар гудако дар бесветӣ мурданд, дар ханакиҳо мурданд, чӣ қадар гудако дар угли гази кӯмир газаш биромад мурданд, чӣ қадар инсонҳо дар дудо мурдан рафтанд. тифлакҳои майда майда ҳамаш благодаря нами Эмомалӣ Раҳмон. имрӯз ки асосгузори пешвои шумо аст, сулҳу ваҳдаттон, ин ҳамин инсон аст. бо бирен овоз битен ин соли дига, ин ҳамин ин моҳ бирен овоз битен, марҳамат кунед. агар ки хоҳен оянда дар сари фарзандои хитон зулм кунед, агар ки хоҳем фардо оянда дар сари гулакҳои хитон зулм кунед, гулакотон бесвет бишина, бозам авлоди Раҳмонов кайфу сафо куна, марҳамат 11 да бирен овоз битен. ҳаматон изона кашида шарм надошта бирен овоз битен. пас дар инҷа ман намегӯм ки Раҳмонов гунаҳгор аст, мегӯм гунаҳгор отай ма аст, гунаҳгор отай та аст, гунаҳгор худи шумо ҳастен. ҳар як инсоне ки болиғ ҳастен имрӯз метонен ки бирен овоз битен, гунаҳгор шумо ҳастен. худтон дар сари фарзандои худтон ихтиёр кардестен, ира и балора худтон файрод кардестен, худтон овардестен. як кино ҳаст ку, як кометон тамошо карда бошед, як садо меброра, аму ҷондорои бигем ки даҳшатафкан медаванд меоянд ку пешаш, ҳаму ки ҳам файрод накуна, ҳаму ҷондор намеоя. омо бута ки ҳамин овоз занатем, ҳамин ҷондор намешава президент, ҳамин ҷондор нобуд мешава. дар ҳолате ки ма бата бирем овоз абитем дигар инсонда фарқ надорад, ам калдай, унам девунадай, унам девунае ки мега интернет дар кор нест мега, баъд сарфаша мерем. фарқ надорад. муҳим ҳамин аст ки бояд мо бута чикор кунем, дигар инсон интихоб кунем. бас бидагис и чизе мардам. ҳол и Эмомалӣ мега ки ино ҷанг мехоҳанд. охайна мо ҳичи нахостем, ина хаб кардем. хаб бира ку, бас кар. ина мо ҳичи нахостем, ина мо ҷанг нахостем, хаб кардем. бира ино хоҷаи хориҷӣ доранд. ягон инсон бехориҷа ҳамкорӣ бехориҷа кор карда наметавонад. ягон инсон ҳамкорӣ бехориҷа кор карда наметавонад. 4-5 та давлати бузурге аст ки яъне держава мир аст. ё қатъиши ё қатъиши ё қатъиш, фарқ надорад. ё қатъи гирг мешавад ё қатъи шикорчӣ, я таш қатъи мешавад, зиндагита мебарӣ. умоя Тоҷикистоне ки гуфти ҳам гапо 97% ки дошта бошем, 93%, 7% ҳаворӣ дошта бошем, 9 миллиона аҳолӣ дошта бошем. куҷо мерем? мо маҷбурем як кас қатъи бирем. чӣ хитои қатъи бошад? 70 сол қатъи Россия будем, 70 сол дига қатъи Хитой ё ки Амрико ё Аврупо. бозам мегӯм самостоятельно наметонем зиндагӣ карда. наметонӣ самостоятельно наметонӣ зиндагӣ карда. мардуми Тоҷикистон ира имрӯзам фардоам дар ёдтон бигирем. ҳамаи ин маскара ва афсона аст ки ё и хоҷа дора, и хоҷа дора, ӯ хоҷаош қатъи кор мекуна, и любой тат агар отай Эмомалӣ рози биёрем президент мумонем, Путина биёрем президент мумонем дар Тоҷикистон, нами Барак Обама биёрен розе агар дар Тоҷикистон президент мумонем, Доналд Трампа биёрен дар Тоҷикистон рози президент бимоненаш, ҳамин инсонам ку ҳамкорӣ ба як давлати дига мекунад. чӣ Аврупо бошад, чӣ Россия бошад, чӣ Хитой бошад, чӣ Амрико бошад, яъне дар зери як кас кор мекунад. вот и всё. и ягон ҷои ба ҷоӣ надорад.
худи Эмомалиам то имрӯза и двойной проститутка шида мондагӣ аст. Тараф Хитой, тараф бигем ки Россия. Пекин қади Кремля дар байниш мондагӣ аст. Уш мекашаш, иш мекашаш, уш мекашаш, иш мекашаш. Намиранги проститутка шида мондагӣ аст. Я тараф кор кардан наметавонад дигар. Ҳар ди тараф кор мекунад. Кун дар Кремл бошад, даҳан дар Пекин. Кун дар Пекин бошад, даҳан дар Кремл. Дигар вариант надора Эмомалӣ. Ай ҳардуш қарздор аст. Қарзи дунёро гирифтагӣ аст. Кайфи сафои дунёро кадагӣ аст. Уна як ала қасоб овардагӣ, уна духтарака бурдан таҷовуз кардан. Қасобош бурд киш пардов дар сари ду такси зада. Ду таксист намедона худаш чӣ уфта истода. Ёдаш додан ҳам хел мегӯй, тамом дигар ти илоҷ надорид. Ман ита задам, ай кресло мегарда, гашта наметона, мегам ай тариш задам. Чӣ хел зада метонӣ? У духтарак ҳеҷ вақт дар байни кресло омада нашишта буд ки ту ҳами чотка дар ҳамун байн бизанӣ. Ҳамун сюжет ҳама тамошо кардастам, хандам омадастай. Мегам ай ита гаштам, через байни ду кресло задам мега. Хуб духтарак дар пишт шишта боша омада дар байни мошин намешина. Ай идар ё ки ай даромад, ё ки дар пишти шофёр мешина. Нивком суд шофёр гашта уро дастават карда наметона. Толи аю дар кишиш дару тараф мешина ки дур аст, бозам шофёра дастиш намераса, метона ки дар автоматӣ маҳкам мешава, не ки вақти ай ҳолати ай дрон ки кашиди ҳуй мешава, танҳо ай берун ҳуй намешава дар. Любой дари мошин, ай Некси саркадагӣ, Опел, ай гуфти ҳамун гапо тамоми ҳами мошиное ки ҳами Авропо чи Амрико меброра, ай тарафи дурун ҳами мошина блок кане, ай дурун бикушоин ҳуй мешава. Любой мошин. У дар ҳолати агар ки ҳамла кана, ҳатман нахаду мошин рафтанда ҳамла намекуна. Яъне мошина манъ мекуна, баъд аз ӯ ҳамла мекуна. У гуфтае ака бес, мегам ман наистодам, баъд ҳам тагаштам, задам. У рула парт уфтае, такси 2 съёмка кардиста деян дар уҷа. Такси французский аст ку такси 2. Рул рафтан мегира, таксист гап мезана ку гашта. И ҳамтар такси. У гуфтае ака бес, и наистодай, баъд ҳам тагаштай, истодай, задай. Дар ҳолате ки истоди духта дар абукаша дар ҳуй мешава. Дар Тоҷикистон ҳама ремент намекуна ки буи ки резка гаштам, ай рементиш қапидам, дига ҳуй карда натонист, гирехта натонист. Чӣ масқара бозӣ мекунӣ? Чӣ афсона бозӣ мекунӣ та? Ту кида хондасти афсонаҳота? Ва дар ҳолате ки ти та гашти по-любому дар дарини мошин ӯ хостагитра ту зада наметонӣ. Ӯ задани ту да паша намеғалта. Оле ки одам бусубист. По-любому одам ҷониш ки зур омад, ҳаракат ки кардӣ, дар ҳуй мекуна, ай дрон кашидӣ, дар ҳуй мешава. Хоб мефроя мерава. Яъне ки мефроя мегреза, ягонса ҳамла мекуна. ҳадди ақал ту мегуфти ки уфр омад, гирех ман ай қафош сир кардам, дар фалон ҷо қапидамаш, задамаш, ҳеҷ ка набуд, и дига гап мешид. Яки дар ҳолате ки ту дар дохили мошин зади, ура беҳуш кардӣ, ма гарантид метам байни сиделни ҳами қадар ҳуяй. Эна ҳами қадар ҳуяй. Байни дута сиделни. Агар намқа яв аҷаб кунӣ, нами 4 лик ҳуяй, 4 лик. Ту паданалат кадом ҳолат қати ту дар байни 4 лик дуста тиқиди худат паворот кардӣ, зади у духтара. На бовар накунӣ, ман фардо мефурам, ина съёмка мекунам, нами 4 лик ҳуяй байни ду сиделни, 4 лик ҳуяй. Яъне яв аҷаби пирраам не. И афсонатуна кида нақл мекунӣ? Унаму қасобода метан духтарора мекша, и худаш ая сараш кайф мекуна, я сари дигаш қасоб дора, я сари дигаш тӯҳмат мекунан, нам хеле ҷавонора мебаранд, чикор мекунан? Мешнонанаш, нобуд мекунан, кори хучона маҳкам мекунан. Барои ман ватанои азиз, Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзе ки азале ки қадамаш дар ҳамун ҷа расид, дар ҳамун сиёсат, танҳо қатл, куштор, фурӯхтан ва бигем ки моликияти шуморо фурӯхтан, светои шуморо, гази шуморо, газе ки Ӯзбекистон капека медод, вале шумо ин чизоро аслан барои шумо намега. Ӯзбекистон ҳамун нархи дар Тоҷикистон медод ки ҳамун нархе ки дар ҳамун аҳолии худаш мета. ҳамуро ҳам Эмомалӣ ваъда дод, гирифт, газа гирифт, пулаи мардум чин гирифт, надод Ӯзбекистонда пула. Ӯзбекистон маҷбур шид ки газша дигар маҳкам кунад. Ё ин ки Туркманистон
برای چی میگویی که ازبکستان گاز نداد ولی ازبکستان دشمن است؟ ازبکستان چند قدر قرض داد زورش کرد آخران هم رازبار امام علی رحمان و کریموف ای پشتین همین پول گاز بود گفت آغزینگا بته پول گاز آخر گفتی میتمد که جوشیدی پول گاز اولی میتمد اوتا جان اولی میتمد اوتا بیاین اوچما بتمد یگون روز آرنده بگی اینه ای تک نشید آخر بعد کریموف گریف محکم کرد ای همونجا باید کنفلیکتو سر شد برای همین دوستای عزیز قاتل وطن فروش تو امروزی که دای عذابی که ما و شما هستیم و آینده فرزندای ما و شما اگر ما تو بخواهیم در همین عذاب میمونیمش آواز میتیم در نمی کثافت در نمی آقی پدر آواز میتیم آینده فرزندای ما و شما همون روزی که ما و تو دیدیم کلان شدیم همون به سویتی به آوی به علاوی در کوچه کروبکا چیندنی که هم خودمون هم چیندیم کلان شدیم برای خونمون گرم کنیم که رفته کوچه کروبکا و چوب چخچه بود درزه کده میگرفتیم میومدیم که تو اینکه در زمستان علاو کنیم یا نامپزیم یا اگر همین روزا بخواهی آینده در سر فرزندت ببینی روز 11 مرحمت برادر امام علی چیکار که آواز بده اگر همین روزا نخواهی بخواهی یعنی که تبدیل دادن تقدیرت فرزند او روزی که تو دیدی به سویتی به آوی به گازی عذاب مردی کوری شکاتور کشیدن در درنی واگن خو کردن اگر همه عذاب در بازار عربا کشیدن یک بنام حاجی گفتی همو گپو هم مرا حقارت کردن برای هم یک انیکدوت دیگه برآمده است یک روز یک برادر میگه که کی انیکدوت بگو میگه انیکدوت نوی توجیکی میگم که خیلی گابزا خیلی انیکدوت یک بیشتر انیکدوت گفت که خنده را گفتی هم گپو خیلی راحت کردیم یک در دنیا یک کنفرانس باپا میشود تمام دنیا بگیم که نماینده ها میویند امام علی کیف کردگی وزیروش قطعی وقت ندارن از خوجند یک خوجندی را روی میکنن میگن که خیلی برای همونجا اشتراک نمو هرچی شید بگو تاجیکستانی ما سوزای خوبه همون پیشوی من جنابی من بگو بیو می تمپلش میروه که کنفرانس در باره دزد ماشینیک افیریست بگیم درویا دکونا همین خیلی انسان ها را بگیم که آشکار کردن و نام های او چی در کدام کشور او را چی نام میبرن در همین موضوع دستم کنفرانس بعد خیلی خوجندی هم میروه میشینه همونجا یک کنجک ده بعد همون میگه که خیلیش میگه در جای ما اینایتری را دزد میگن اینایتری را درویا میگن اینایتری را ماشینیک میگن خیلیش میگه که در جای ما اینای خیلی میگن نام میبرن ای دزده خیلی نه در جای ما ای میگه همه خیلی با همون نامی خیلی چون میگن با نوبت یک همین تاجیکستان در میرسه میگم تاجیکستان تو یه هفته خپی کو گبزه کو چی میگن همین انسانو را در شما بعد میگه که که ای نوع ما همش یک تکدگی وزی حاجی میگم خلاص یعنی که همون چی دزد چی ماشینیک است کلیچکه یا نام یا حاجی بده است خلاص هنمتر حاجی در هم مسکوه است یکتاش دزد ماشینیک افیریز درویا دکونا که بازارو در مردی رو عربا کشو را میبره غم میزنه اگر خواهین که آینده فرزندتون در دست حاجی ها بزنه همه عذابی که شما کشیدین آینده فرزندتون همه عذاب بکشه در دست همه حاجی ها بزنه مرحمت کنین برین اموال آواز بتین بمالون و آوازتون هم دیگه طلب نکنین قفاش نپرسینم که آواز ما کجا شید ما امام علی آواز نداده بودم ما دیگر کس آواز داده بودم این چیزا نپرسین پس فردا فرزند شما میدونه حاجی ها میدونه عربا میکشونه حاجی ها چش فلان میکنه اومده در دهنش فلان میکنن اومده یعنی که بگپی اپشه فلان میکنن در درنی واگن میخواننش یعنی که این چیز در ساویست و تقدیر و ننگ ناموسی شما در وابستگی داره هر یک پدر هر یک اکا هر یک دادری که امروز با سین سال آوازدهی رسیدگی هسته همین چیز در شما وابستگی داره
марҳамат Эмомалӣ да овоз битен, ҳамун зиндагие ки Москва да Россия да азобе ки кашидан фарзандои шумо дар стройка ва дигар ҷо, ҳамун зиндагиро мебинад. агар тақдири ҳамун фарзанди хита, додари хита, ҷияни хита иваз кунӣ, агар нахоҳӣ ки ҳамун азобе ки ту дидӣ ҳамун бубина, пас марҳамат кӣ, активна дар маъракаи интихобот иштирок кӣ, озод иштирок кӣ ва озод аз овозат талаб кӣ. Овоза дар кӣ додагӣ ҳастӣ? озод. муҳим ҳамин аст ки Эмомалиро хат бизан. муҳимаш любойша ихтиёр кӣ. пишка агар дар бари Эмомалӣ бимонанд дар овоз, пишка ихтиёр кӣ, Эмомалиро хат бизан. сага бимонанд ку, сага ихтиёр кӣ, Эмомалиро хат биза брава, дар кор нест. сага агар дар бари Эмомалӣ бимонад, агар фардо нахоҳӣ нами рӯзҳое ки ту дидӣ наслат бибина, фарзандот бибина, агар саг қатъи Эмомалӣ ҳардаш тоқа бимонад ку, сага овоз бите, Эмомалиро хат бизан. ин аз совети ман бар ҳар як ҳамватаное ки ҳастен дар шумо. боқи худо нигаҳбонтон. гуфтаниҳо зиёд, яъне ки бо то рӯзи душанбе интихоботи омад ба ҳаматон муборак шавад. яъне ки мегӯм ку ин интихобот нест, и багем ки чи аст, мубориза ҳалли тақдири шумо аст. ина ҳами тақдиртона туғри ҳал карден, мисли ки як мисол ҳаст ку, як мисол дар қафош дута баробар истодагӣ аст. яъне иҷаш муҳим нест, плюс минус y x. муҳим дар қафош дута баробар истодагӣ аст. ҳозир мо дар анаму баробар омадагием. агар ҳамун охир дар мо ҳамун ҳалла туғри бировардем, значит зиндагимон хуб мешавад. не ки ҳамун ҳалле ки то имрӯза падаромон Эмомалӣ бироварда оварданд, то имрӯза ё ки хаб кардан истоданд, Эмомалӣ худашам монд ки ман ҳастам иҷа воқеанам, бидунем ки оянда ҷазир. так что миёнутонам бибандем, мардуми Беларусия айнан анаму охирон будагӣ дута хатака қафоша туғри интихоб карданд. Лукашенко биромад гуфт ки не хато аст, иҷа Лукашенко меброя охираш. мардум гуфтанд ки не ту дурӯғ мегӯй. биромадан талаб доранд. имрӯзам мо ту бояд биброем талаб кунем. аввал овоз битем дуруст, баъд аз биброем чикор кунем, талаб кунем. агар ки мо ту овоза туғрӣ надодем, мо ту биромада талаб накардем аз овозмон, бародарон мебахшен, агар фарзандотон мебра гунаҳгортии, Эмомалӣ гунаҳгор нест дига дар иҷа. барои ту Эмомалиро ихтиёр кардагӣ. фарзандат азоб мекаша, гунаҳгор тии. фарзандат таҷовуз мешава, гунаҳгор тии. фарзандат дарбадар мешава, гунаҳгор тии. фарзандат гум мешава, гунаҳгор тии. апа хоҳар таҷовуз мешава, мардикор мешава, ғулом мешава, гилемшу мешава, ҳамашда гунаҳгор тии, барое ки ту овоза хато додагӣ ва ту овозта талаб кардагӣ нестӣ. айбита аст. агар ту овоза туғрӣ битӣ, ту овоза туғрӣ талаб кунӣ, фардои рӯз дар сари оилаита намеояд. яъне ин азоб, ин мушкилӣ дар сари оилаита намеояд. барои ҳамун дар ҳамаи кор Эмомалӣ гунаҳгор нест. гунаҳгор ту ҳастӣ. вақтиш да як ҷавон будем, як чиз дигара гуфта бигзарам. вақтиш да патсанӣ монда мебиромадем, ҳам иққати ҷанг мекардем. ҷураги буда ки мебироем, чихай ҷавонӣ ай ҷанг мекунӣ, конфликт мешава. баъд хона меомадем, дар хона худмон оправдат мекардем, да пеш калонула падар, модар, ака, додар, бобо, мома оправдат мекардем. мегуфтем оқи най таришид, май най такадам, май най ҷамондум, май най хел будам, май та будам, аута будам. ҳамун медонист ки, ҳамун боби падар модар медонист ки воқеан ҳам ту ҳаминҷа ҳақ ҳастӣ.
خطاگی است نگذاشته. باز هم میگفت که بچه‌م گناهگار خودتی. همه خضر احمدی بابی میگفت که بچه‌م گناهگار خودتی. قهرت میکرد، علامت میکرد. ببین گیزالا میشیدی، من گناهگار نیستم، قسم دنیا را میخوردی. باز هم میگفت که اگه خطاگی میشید میگفت که بچه‌م خودتی. بعد سینی سال کلون شد. با کامتون بیزنس کردیم، بیزنس پارتنر، بازم کیدا داغالتیدیم، بازم کانفلیکت شد، بازم باینوی بگیم یک دیگر دا کانفلیکت شد. بازم بگیم که ماشینا میبری میتیش باورش میکنی ماشینا یا جوش میکنه میبره یا چیزی کهنه میزنه بو کروچه می پرابلمو خیلی که چخلاص. بازم میومدیم باز گپ میزدیم. بازم پدر میگفت که گپ آتش تکرار میکرده. میگفت که بچه‌م خودت گناه آخی ما چه خیلی گناهگارم. آخی من او انسان دستگیری کردم، من او انسان خوبی کردم، من او انسان یاردم کردم، من چه خیلی ما گناهگار میشم. بعد آخر یک روز پرسیدم، من گفتم آخی گوش کن مرا من یگان با پراف میشم، من خوبی کنم خودم گناهگارم، گندگی کنم خودم گناهگارم، همش خودم گناهگارم. چی بلا است که در همه چی من خودم گناهگارم. بود هست یگان حالت که من خودم گناه نداشته باشم. گفت که بله. و چی گفتم همش در ما گناهگارم. گفت برای که تو نادرست انتخاب میکنی، دوستا، رفیقتا، جورتا، بیزنس پارتنرتا، خریدارتا، تو نادرست انسان ها خاطر رفتار میکنی. پس نمیجای عیبی تو. اگر که تو یک انسان درست قطعی که میدونستی امروز بر میآموختی که همین انسان درست است نادرست است قطعیش که همکاری میکردی رفتار میکردی عیبی تو نبود. برای که تو вже درست انتخاب کردگی. و عیبی تو در سر همه است که از همون گودکیت هم عیب همه بود که میگفتن که خط فلانی جورگی نکرد. بو میرفتی جورگی میکردی، فردا جنگ میشیدی میومدی. میدونیم که او آدمی گنده بود، میدونیم که او گودک بیزه بود، میدونیم که او گودک بی تربیه بود. نه که بازمش تو میرفتی خطش بازی میکردی. وقتش ما میگفتیم که نه که تو میکردی. значит عیبی تو بود که خطی هم میرفتی جورگی میکردی. او کلون هم شدی که همین بیزنس کردی، هر کاری که کردی، پس تو خودت گناهگاری که неправильно انتخاب میکنی هم آدموتا. اینجا عیب دیگر کسی نیست. منم از همون تجربه های گفته های کلونامون خدورامتی پدر و بابیامون که من میگم که شما دا اگر که هر بالای خزانه دا که امروز ما و شما میزنیم باور کنین عیب خودمون است. برای که уже ما میدونیم که چیکار کردیم. осознательный انسان هستیم و یک دنه هر روز ما و شما دا میبرویند درباره امام علی میگن 20 سال نبودن سویت دلیل، زمین را فروختن دلیل، همه جا را غصب کرده اولادی کده گرفتن دلیل، завод و فابریکا را گرفتن دلیل، گاز ازبکستان قطع کردن دلیل، 2 میلیون اویستوست مهاجر شدن دلیل. همه دلیل است که دیگر نباید ما تدای آواز بدیم. اگر ما رفتیم آواز دادیم هموطنم اینجا امام علی گناه نداره. برای که ما میدونیم امام علی هم تریه نه که ما آوازش دادیم. امام علی دیگه گناه نداره. دیگه ما تو گناهگار هستیم. برای انتخابی کردگیم ما نادرست انتخاب کردیم. ما دیده دانسته انتخاب کردیم. همون روزگاری که خودمون از سرمون بود میدونستیم که در همون حالت رهبر کی بود، بازم همون را انتخاب کردیم تا که فرزندمون هم عذاب ببینه. گناهگار توی هموطنم گناهگار مایم. در حالتی که در 11 неправильно باز اومده همین امام علی را انتخاب کنیم. یا با سلامت باشین. خدا نگهبانتون. خیلی وقتتون از یاد گرفتم. پیشو معذرت برای وقتتون گرفتنم. بگیم انا بازی امام علی را پیگیری کنین و میتونین که به همه برسونین. شجاعت دارین ببروین ویدیو کنین گپ زنین. آشکار از خونگی ها از برادر ها از همه خواهش نه طلب کنین که نکنن این کار. امام علی دا آواز نتن. امام علی دا آواز دادن. فردا بازم میگم فرزند تجاوز میشود، در به در میشود، مردی کار میشود، غلام میشود. تو گناهگاری، تو خطا آواز دادگی، گناهگار خودت هستی. فرزند تو در ترمه میزنی، در تهمت میزنی، در مردی کاری میزنی، در عذاب میزنی، در 15 تاش 10 تاش شکف روچنای میبروری، رسیه در غلام میشه،
дар таи дасти пулиси рус меғалти мебарад ҳар рӯз маҳкам мекуна пул та мегира азоб мета дар чишми падарат нигоҳ кар агар ки ӯзи ноболиғ ҳастӣ дар овостии нарасидагӣ дар чишми падар акав додаро очад нигоҳ кар айби асосӣ дар сари ҳамо аст агар ӯ инсоне ки худат болиғ ҳастӣ барои овоз додан овоз метӣ пас дар ҳар ҳолат мезанӣ таҷовуз мешай дуздида мешай кишта мешай бесоҳиб мемонӣ дар граница мемонӣ пасол кидатат мекуна пасол пулта мегира урус кидатат мекуна урус мезана сикихел мезана дар дари вагон хоб мекунӣ ту гунаҳгорӣ ту инами 11 метонистӣ ки худ иваз кунӣ метонистӣ ки зиндагита иваз кунӣ пас ту гунаҳгорӣ фарзандодам ту гунаҳгорӣ модардам мурдаи модарта дида наметонӣ мурдаи падарта дида наметонӣ гунаҳгор худат ҳастӣ боқи қазоват дар даститон ҳамватанои азиз зиёд беш гуфтанӣ надорам саломат сарбаланд бошед худо нигаҳбонтон манзарат ки барое ки вақтотона камтар зиёдтар гирифтам 11 дар интихоботае ҳама дар куҷои набошед дар драни деревниен документ дорен надорен организоват кунен автобузора партоен яксуми дусумитона дар як кала як бор мурдан бас будагис номус фурӯхтан номуса дига нафурӯшем марҳамат кунен дар ҳафзои интихобот як рӯз ду рӯз пешакӣ ҳозир шед намуҷа талпа ҳозирам гарм аст метона дар берун одам намебирад талпа ҳозир шед бестен бигем мо овоз метем сиёмка кунен овоз битен талаб кунен овозотон бозам мегӯм дар бари эмомалӣ пишка бомона пишк овоз битен эмомалӣ дане барое ки ҳолтон ай пишти эмомалӣ нами рӯз омадаги саломат сарбаланд бошед салому алайкум дӯсто ҳамватано ҳамзабоно ва интихобкунандагон умедворам ки интихоби дуруст мекунем